जिंदाबाद बीजेपी 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 जिंदाबाद बीजेपी 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 जिंदाबाद जय हिंद जय हिंद जय मां भवानी जय मां भवानी बीजेपी 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 जिंदाबाद। भारत माता की जय श्री राम। मंचे उपस्थित आज के रक्तदान शिविर जे उद्योक्ता दुजन भजन विश्वास महाशय पार्थते सरकार महाशय उपस्थित भारतीय जनता पार्टी सांगठनिक मंडलेर सभानेत्री पिंकी पाल महाशया उपस्थित राज्य किसान मोर्चा सहसभापति निपुण व्यापारी महाशय उपस्थित विधानसभार कन्वेनर विशिष्ट कार्यकर्ता अरूप घोष महाशय उपस्थित मंडलेर प्रवीण कार्यकर्ता प्राक्तन भाइस प्रेसिडेंट सबार प्रिय हीरालाल दत्त महाशय उपस्थित मंडलेर किसान मोर्चा सभापति गौतम आचार्य महाशय उपस्थित मंडलेर प्राक्तन एससी मोर्चार सभापति तथा आज के जे संचालक खूब प्रिय प्रशांत विश्वास महाशय एछाड़ा उपस्थित एखाने सकल कार्यकर्ता भाई और बोनेरा एवं अनेक शक्ति केंद्र प्रमुख विभिन्न वार्ड থেকে এসেছেন এছাড়াও मोर्चा सभापति भारतीय जनता पार्टी सकल कार्यकर्ता भाई बोनेरा माइकेर आवाज যতদূর যায় এই অঞ্চলের সমস্ত মানুষ যারা মাইকের আওয়াজ শুনছেন সকলকে ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে গৈরিক অভিনন্দন। আর তার সাথে সাথে জানাতে চাই কাল সারা দিন টিভির পর্দায় যেটা দেখেছেন যে একটা শিক্ষক শুধু মাদক যারা খাচ্ছিল যারা মাদক সেবন করছিল প্রতিবাদ করাতে তাকে আক্রান্ত করেছে। আর রাতে যার কোনো অস্তিত্ব থাকে না রাতে যে চলতে থাকে সেই মদন মিত্র মহাশয় সেখানে গিয়ে বলছে নেশামুক্ত আমরা সমাজ গড়ব। আজকে নিম্ন অঞ্চলে কম করে 20টা মদের দোকান খুলে দিয়েছে তৃণমূল আমলে। দেখুন সিপিএম খুব শয়তান চালাক তারা যা করতো ভেতরে ভেতরে করত তাদের নেতাদের বাড়িতে মদ বিক্রি করত রাস্তায় মানুষ দেখতে পেত না কিন্তু তৃণমূল কি করছে যা করছে ওপেন করে ফেলছে এতগুলো মদের দোকান তো মদ তো বিক্রি হবেই গিয়ে দেখুন অন্যান্য দোকানে ভিড় নেই কিন্তু মদের দোকানে রাত 12টা অবধি লাইন পড়েছে। बीजेपी बीजेपी जिंदाबाद बीजेपी बीजेपी जिंदाबाद भारत माता की जय हिंद जय हिंद जय मां भवानी जय मां भवानी बीजेपी 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 जिंदाबाद बीजेपी 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 जिंदाबाद बीजेपी 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 जिंदाबाद भारत माता की बीजेपी 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 जिंदाबाद बीजेपी 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 जिंदाबाद। बंधुगण আমাদের মধ্যে এসে উপস্থিত হয়েছেন আমাদের সর্বকালের সেরা নেতা শ্রী দিলীপ ঘোষ মহাশয়। আমরা দিলীপ দাকে স্টেজে আসার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। আমরা ভারতীয় জনতা পার্টি উত্তর দমদম মন্ডল 2 এর সভানেত্রী শ্রীমতী পিঙ্কি পাল মহাশয়কে স্টেজে আসার জন্য অনুরোধ করছি। এতটা অঞ্চলের সকল শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের কাছে আমরা ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে একান্তভাবে আবেদন রাখছি আপনারা দলে দলে যোগদান করুন এবং আজকের এই মহতী অনুষ্ঠানটিকে সাফল্যমণ্ডিত করে গড়ে তুলুন। ইতিমধ্যে আমাদের মধ্যে এসে উপস্থিত